فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ تلنگانہ حکومت نے اساتذہ کی 11,062 مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے میگا DSC نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اپنی قیامگاہ پر ریاستی وزراء کے ساتھ مل کر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت اسکول اسسٹنٹس کی 2,629 لینگویج پنڈتوں کی 727 PET کی 182 SGT کی 6,508 اور اسپیشل کیٹیگری اسکول اسسٹنٹ کی 220 جائیدادوں کے علاوہ SGT کی 796 جائیدادیں شامل ہیں۔ واضح ہے کہ تلنگانہ حکومت نے سابق میں جاری کردہ DSC نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر دیا تھا۔ محکمہ تعلیمات نے 5,089 اساتذہ کی جائیدادوں پر تقررات کرنے کے لیے ستمبر 2023 میں جاری کردہ نوٹیفیکیشن منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے اور آج میگا DSC نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تلنگانہ میں 12 لوک سبھا حلقوں میں کانگریس کے ووٹ کے شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 10 سال کے وقفے کے بعد ریاست میں اقتدار پر واپسی کرنے والی کانگریس پارٹی کی حالت سروے کے مطابق کئی حلقوں میں بہتر ہوئی ہے۔ پارٹی کے انتخابی حکمت عملی کے ماہر سنیل کنوگولو کی ٹیم کی جانب سے یہ سروے کیا گیا۔ ہر حلقے کے لیے پارٹی کے ٹکٹس کے خواہش مندوں کے بارے میں بھی سروے کیا جائے گا۔ ہر حلقے سے 3 تا 4 خواہش مندوں کے سلسلے میں یہ سروے کیا جائے گا۔ ریاست کی حکمراں جماعت کانگریس نے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر اپنی سرگرمیوں میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ و تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونت ریڈی اور ریاست میں کانگریس امور کی انچارج دیپا داس منشی نے پارٹی کے دیگر لیڈروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرتے ہوئے تازہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس اجلاس میں سنیل کی جانب سے کیے گئے پارٹی واری سروے کے نتائج کا تجزیہ بھی کیا گیا۔ پردیش انتخابی کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی ٹکٹ کے خواہش مندوں کے ناموں کی سفارش پر مشتمل فہرست کے بشمول دیگر پارٹیوں سے کانگریس میں شامل افراد شامل ہونے کے خواہش مند اہم لیڈروں کی کامیابی کے بارے میں سروے کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ ہر لوک سبھا حلقے میں 3 تا 4 خواہش مندوں کے سلسلے میں سروے کیا جائے گا۔ کانگریس انتخابات میں کامیاب ہونے والے لیڈروں کو ٹکٹ کی فراہمی کی سمت مساعی کر رہی ریاست سے کم از کم 14 نشستوں پر کامیابی کے نشانے کے ساتھ کانگریس نے منصوبہ تیار کیا ہے۔ وزیر ریونیو پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ عہدے اور طاقت ابدی نہیں ہے اور جو کام کیا گیا ہے وہ تاریخ میں باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت نے اسمبلی انتخابات میں کیے گئے وعدے کے مطابق 6 ضمانتوں کو بتدریج نافذ کیا جا رہا۔ پی سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ جو بھی وعدے کیے گئے ہر صورت میں ان وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ 6 ضمانتوں کے ساتھ ساتھ دیگر وعدے بھی پورے کیے جائیں گے۔ سرینواس ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت بہت جلد اہل افراد کے نئے راشن کارڈز بھی بنائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دھرانی پورٹل میں ترمیم کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کے دوران 1 منٹ کی تاخیر پر امتحان میں شرکت کی اجازت نہ دینے کے لزوم نے ایک طالب علم کی جان لے لی۔ عادل آباد ضلع میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچنے والے امیدوار کو گھر بھیج دیا گیا، جس سے وہ مایوس ہو کر خودکشی کی۔ تفصیلات کے مطابق عادل آباد ضلع کے جینت منڈل کے منگورلا گاؤں سے تعلق رکھنے والے انٹر کے طالب علم ٹیکم شیو کمار نے جمعرات کو ستنالا پروجیکٹ ڈیم میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس نے مایوسی سے اپنے والد کو سوسائیڈ نوٹ لکھ کر خودکشی کر لی کہ اسے امتحانی مرکز کو چند منٹ کی تاخیر سے پہنچنے پر امتحان لکھنے نہیں دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹیکم شیو کمار نامی طالب علم جو عادل آباد ڈسٹرکٹ سینٹر میں ستانہلا بس اسٹینڈ کے قریب گورنمنٹ بوائز جونیئر کالج میں انٹرمیڈیٹ پڑھ رہا ہے، اس کا امتحانی مرکز کلکٹر کے بنگلے کے قریب TSSWRJR کالج میں الاٹ ہوا۔ شیو کمار نے چہارشنبے کو شروع ہونے والے پہلے سال کے انٹرمیڈیٹ امتحانات میں شرکت کے سینٹر گیا، تاہم تاخیر سے
سے پہنچنے پر اسے اندر داخل ہونے نہیں دیا گیا، جس پر شیو کمار نے مایوسی سے گھر لوٹ گیا اور گھر میں سوسائیڈ نوٹ لکھ کر گھر سے نکل کر ستنالا پروجیکٹ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کی لاش صبح برآمد ہوئی۔ جوبلی ہلز میں واقع کاسو برہمانند ریڈی نیشنل KBRN پارک کے سبززار جو جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے، اس میں تاریخی اعتبار سے ایک اہم چیز منظر عام پر آئی ہے جو اب تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھی۔ یہ ایک خانگی پیٹرول پمپ ہے جو پہلے نظام حیدرآباد کی ملکیت تھا تاکہ ان کی کاروں، گاڑیوں، ٹرکوں کے بیڑے کے علاوہ دیگر مشینوں کو درکار فیول فراہم کیا جا سکے۔ حال ہی میں حیدرآباد کے ایک شہری راجو الوری نے اسے منظر عام پر لایا تھا جو ہر صبح چہل قدمی کے لیے KBR پارک جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ اس پیٹرول پمپ کے آثار کی تصاویر منظر عام پر آئیں، پارک کو جانے والوں اور بالخصوص نظام حیدرآباد سے محبت رکھنے والے حیدرآبادی شہریوں میں ایک نئے تجسس نے جنم لیا ہے۔ الوری راجو نے KBR پارک میں معمول کی سیر کے دوران قدیم پیٹرول پمپ مشین دریافت کرتے ہوئے اسے اپنی فیس بک ٹائم لائن پر شیئر کیا۔ انہوں نے لکھا، KBR پارک میں چہل قدمی کے راستے کے قریب ہونے کے باوجود پارک کو روزانہ آنے والوں کی توجہ اس پمپ کی طرف مبذول نہیں ہو سکی کیونکہ یہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ دھیان رہے کہ یہ انکشاف KBR پارک کی بھرپور تاریخ پر روشنی ڈالتا ہے، جیسا کہ ڈویژنل فارسٹ آفیسر کے تیار کردہ ایک انتظامی منصوبے کی دستاویز میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ دستاویز کے مطابق جوبلی ہلز فارسٹ بلاک کا کل رقبہ 142.5 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ اب اس علاقے کو KBR نیشنل پارک کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ نظام حیدرآباد کے قبضے میں تھا۔ اس علاقے کو بعد میں حکومت نے اربن لینڈ سیلنگ ایکٹ کے تحت حاصل کر لیا تھا، تاہم جملہ اراضی کا 2.40 ہیکٹر پر مشتمل ایک حصہ نظام کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ دستاویز کے مطابق 1960 کی دہائی کے دوران نظام حیدرآباد کی جانب سے فارسٹ بلاک کے اطراف تعمیر کی گئی حفاظتی دیوار سطح مرتفع دکن کے نمائندے نباتات، حیوانات اور منفرد چٹانوں کی حفاظت میں اہم رول ادا کرتی رہی ہے۔ وسیع و عریض نیشنل پارک کے اندر 17 نامزد مقامات ہیں جنہیں نظام کے علاقے سمجھا جاتا ہے، جہاں ان کے نوکروں اور سیکیورٹی اسٹاف کو مسلسل رسائی حاصل ہے۔ ان علاقوں میں ایک علاقہ وہ بھی ہے جہاں ان کا ذاتی پیٹرول پمپ موجود ہے۔ اس کا رقبہ 528.28 مربع میٹر ہے۔ ان غیر رہائشی علاقوں میں ایک گیراج، پولٹری شیڈ، ورک شاپ شیڈ، دھوبی خانہ، گول بنگلہ اور مور بنگلہ بھی شامل ہے۔ نظام کے ذاتی پیٹرول پمپ کی دریافت حیدرآباد کے تاریخی ماضی اور اس کے شاہی ورثے سے اس کے لازوال تعلق کی یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ نیو تمنا کلیکشن ہول سیل اینڈ ریٹیل پر ایک مرتبہ پھر ایک بڑا آفر رکھا گیا۔ کاٹن سوٹس 1000 روپے میں 4 پاکستانی کشمیری نائرا سوٹس، کاٹن پارٹی ویئر، ڈیلی ویئر ریڈی میڈ سوٹس، کاٹن راجستھانی فینسی جوتی، لیڈیز پرس سب یہاں پر موجود ہیں۔ ایڈریس ہے آصف نگر جھرا روڈ، رائل سی ہوٹل۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 8106166521۔ اس کے علاوہ نیو تمنا کلیکشن کے ذمہ دار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں تفصیلات بھی بتائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیو تمنا کلیکشن پہلے آفر تھا 1000 میں 2، 1000 میں 3، لیکن آپ کے لیے ابھی نیا آفر آیا ہے 1000 میں 4۔ دیکھیے جو 1000 میں 2 تھے، 1000 میں 3 تھے، وہ ابھی ہو گئے ہیں 1000 میں 4۔ آپ کے لیے اسپیشل آفر 1000 میں 4۔ آئیے بالکل وزٹ کیجئے تمنا نیو تمنا کلیکشن۔ آپ یہ 1000 میں 4 دینے کا ریزن کیا ہے جو 1000 میں پچھلی بار 3 دیے تھے نا؟ دیکھیے ابھی ہم کو کسٹمر کو جوڑنا ہے، کسٹمر کے لیے اسپیشلی کسٹمر کے آفر رہے ہیں۔ کسٹمر کے لیے ہم کم مارجن میں کام کر رہے ہیں، کسٹمر کے لیے کر رہے ہیں۔ بالکل آئیے وزٹ کیجئے۔ ہمارے پاس سب سارے سوٹ ہے، پاکستانی نائرا کٹ ہے، پاکستانی ہے، کشمیری ہے، سب آپ کو اویلیبل ہوئے گا۔ آئیے بالکل وزٹ کیجئے نیو تمنا کلیکشن۔ آئیے۔ آپ کی شاپ کا ایگزیکٹ لوکیشن بتا دیجیے۔ رائل سی ہوٹل، اپوزٹ رائل سی ہوٹل، آصف نگر جھرا روڈ۔ اس کے علاوہ آپ کو ہمارے پاس ملیں گے جوتی، اسپیشلی جوتی ہے راجستھانی جوتی۔ دیکھیے راجستھانی جوتی ہر کوالٹی ملیں گی آپ کو۔ راجستھانی جوتی کم سے کم ریٹ میں ملیں گی آپ کو۔ راجستھانی جوتی کم سے کم ریٹ میں ملیں گی۔ اور اسپیشلی اور ہے اپنے فینسی پرس پر ہے میں یہ بھی آپ کو
ये भी मिलेंगे कम से कम रेट में पर्स। आपके पास जूती का रेट क्या रहेगा और पर्स का रेट क्या रहेगा? 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये ये ऑफर में लगे हुआ है। और पर्स भी हर क्वालिटी आपको मिलेगी, फैंसी क्वालिटी मिलेगी। ये सब आवाम के लिए, आपके लिए स्पेशली ऑफर है। और इसके अलावा रमजान में भी और बहुत कुछ ऑफर आने वाला है। अभी फिलहाल ये ऑफर अब खास करके आपके लिए रखे हैं। आइए, विजिट कीजिए। ये पर्स का क्या रेट देंगे? पर्स 300, 350, 250 सब फैंसी पर्स है, बेहतरीन माल है। आइए, विजिट कीजिए। तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट के लिए 11 गवर्नमेंट प्लेडर्स और 44 असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर्स का तकर्रुर किया है। इस सिलसिले में महकमे कानून ने GO 105 और 106 जारी किया। ये तमाम तेलंगाना हाई कोर्ट में हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मुकदमात की पैरवी करेंगे। जिन 11 विकला को गवर्नमेंट प्लेडर्स मुकर्रर किया गया उनमें शाजिया परवीन, ई रमेश चंद्रा गौड़, बी मंगीलाल नायक, NS अर्जुन कुमार, शांति नीलम, बी मोहन रेड्डी, मुरलीधर रेड्डी, ए जगन, एस सत्यनारायण, जी वीरस्वामी, महेश राज शामिल हैं। जबकि 44 असिस्टेंट गवर्नमेंट प्लेडर्स में सैयद कदीर, लक्ष्मी नारायण, बी श्रवण कुमार, के श्रीनिवास, गीता त्रिदास, जी शैला और जी प्रशांत, कृष्णा स्वामी, टी चैतन्य, किरण, सौरभ अग्रवाल, एस स्वाति ठाकुर, नंदर सिंह बेता, लक्ष्मण ठाकुर, संदीप धरादत, रवि, ए रविंद्र रेड्डी, पी राजू रेड्डी, पी कविता, के शंकर, डी ललिता, H राकेश कुमार, नागराजू प्रसाद, दाराधर, रीता किरण, सलोर विवेक, S श्रीनिवास रेड्डी, राधा संदीप रेड्डी, टी रवि कुमार, ही अवानी रेड्डी, जी अंकित रेड्डी, ए शतन, पी श्री हरीशा, S दुर्गा प्रिया, M थन रेड्डी, M अरुण कुमार, आर शमी कांत रेड्डी, वाई रणधीर, के महेश, M साहूस रेड्डी, जी चंद्रशेखर यादगिरी, आनंद, डी हंस वर्मा, DB शैलजा शामिल हैं। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में महज कमीशन की वसूली के लिए आपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर किए हैं और इन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए रियासती हुकूमत को 1,47,000 करोड़ दरकार हैं। रियासती वजीर आपाशी व सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का इंकशाफ करते हुए कहा कि BRS हुकूमत की जानिब से जिन प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया उन प्रोजेक्ट्स को तकमील किया जाना बाकी है। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट का तस्करा करते हुए कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 94,000 करोड़ खर्च किए गए और 5 साल के दौरान महज 160 TMC पानी की सरबराही मुमकिन हो सकी, जिसमें 65 TMC पानी आपाशी के लिए इस्तेमाल किया गया। कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, BRS कायदीन आवाम से मौजरत ख्वाही के बजाय उन्हें गुमराह करने का प्रोपेगेंडा चला रहे और हक़ाइक़ को आवाम से पोशीदा रखने की कोशिश कर रहे। उन्होंने दावा किया कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में इस तरह के करप्शन की कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मेडीगड्डा, अनारम और संदेला प्रोजेक्ट में पानी का जखीरा न कर पाने की वजूहात दरियाफ्त करते हुए BRS कायदीन से मुतालबा किया कि वो आवाम को बताएं कि इन ज़खायर आब में पानी जमा होने क्यों नहीं दिया जा रहा। अजमेर की टाडा अदालत ने 1993 के सिलसिलावार बम धमाकों के मुकदमे में अब्दुल करीम टंडा को बरी कर दिया है, जबकि इरफान और हमीमुद्दीन को मुजरिम करार दिया गया। टंडा के वकील शफीकुल्लाह सुल्तानी ने अदालत के बाहर बयान देते हुए कहा है कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने अब्दुल करीम टंडा को टाडा समेत तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। उन्होंने कहा है कि CBI अब्दुल करीम टंडा के खिलाफ कोई मजबूत सबूत पेश करने में नाकाम रही। वाज़ेह है कि अब्दुल करीम टंडा को साल 2013 में नेपाल की सरहद से हिरासत में लिया गया था। 1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत, मुंबई में कुछ ट्रेनों में मुसलसल बम धमाके हुए थे। इन धमाकों का इल्जाम करीम टंडा के अलावा इरफान और हमीदुद्दीन पर भी आयद किया गया था। मामले में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। शुरू से हमारा ये कहना था, मेरे मुवक्किल का ये कहना था कि अब्दुल करीम टुंडा निर्दोष है। अब्दुल करीम टुंडा की निर्दोषिता आज न्यायालय में एक बार फिर साबित हुई है। अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हुए हैं, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा पर आतंकवाद के जो चार्ज थे, जो मामले थे, किसी मामले में अब्दुल करीम टुंडा दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं और आज भी अब्दुल करीम टुंडा बरी हुए हैं। इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना है।
सजा के ऊपर थोड़ी देर के अंदर बताया जाएगा। अच्छा, टाडा कोर्ट में जो फैसला सुनाया है, क्या आधार था इसका, इसको लेकर इन्होंने? देखिए, संपूर्ण तो न्यायालय का निर्णय आने के बाद ही बताया जा पाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि माननीय टाडा न्यायाधीश राजस्थान अजमेर ने अब्दुल करीम टुंडा को उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोपों अपराधों से दोष मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया है, एक्विटल कर दिया है। अब्दुल करीम आईपीसी की धारा 302 थी, टाडा एक्ट की धाराएं थी, रेलवे एक्ट की धाराएं थी, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराएं थी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था, अवैध हथियारों का, विस्फोटों का और उनका सारा। और सबसे बड़ी बात ये कि सीबीआई ने इस टोटल मामले को लेकर के अब्दुल करीम टुंडा को बेस बनाया था, और बेस ये बनाया था कि साहब अब्दुल करीम टुंडा ने सभी मुल्जिमान को बम बनाना सिखाया, और अब्दुल करीम टुंडा के से प्रेरित होकर के इन लोगों ने विभिन्न ट्रेनों में बम रखे। अब्दुल करीम टुंडा को ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देने वाले रिटायर्ड जज अजय कृष्णा विश्वेश को उत्तर प्रदेश बीजेपी हुकूमत ने एजाज से नवाजा है। उन्हें सरकारी यूनिवर्सिटी का लोकपाल मुकर्रर किया गया। इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन खुद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश हुकूमत के ज़र इंतजाम डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिपब्लिकेशन यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ब्रजेंद्र सिंह ने तस्दीक की है कि विश्वेश का 3 साल के लिए लोकपाल के तौर पर मुतखर्रुर किया गया है। जज विश्वेश ने अपनी मुद्दतकार के आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 को फैसला सुनाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी थी। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी SFDA ने कहा है कि बोतलों और टेट्रा पैक्स में दस्तयाब ऊंटनी के दूध में किसी किस्म के बैक्टीरिया नहीं होते, और रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी FDA ने एक्स पर अकाउंट पर सरबंद डब्बों में फरोख्त किए जाने वाले दूध के हवाले से दी गई वजाहत में मजीद कहा है कि ऊंटनी के दूध को महफूज करने से कबल उसे जदीद तरीकों से गुजारा कर सेहत बख्श बनाया जाता है। SFDA ने कहा है कि जदीद तरीन बॉयलर्स और सिस्टम के जरिए दूध को महफूज किए जाने का एक बाकायदा और लंबा प्रोसेस है, जिसके बाद उसे बोतलों और टेट्रा पैक में महफूज किया जाता है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इस हवाले से खबरदार किया कि बाड़ों से लिए गए कच्चे दूध को इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। वाज़ेह है कि ऊंटनी का दूध सेहत अफजा ग़िज़ा और मुतअद्दिद बीमारियों के लिए बेहतरीन इलाज भी है। ताहम बाड़ों से खरीदे जाने वाले दूध को पीने से कबल एहतियात के तौर पर उबाल लेना बेहतर होता है। वाज़ेह है कि SFDA मुमलिकत में ऊंटनी के दोस्त के इस्तेमाल को आम करने बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही। इसने पहले दारुल हुकूमत रियाज और उसके बाद जिद्दा और मक्के मुकर्रमा में दूध के फरोख्त के सेंटर्स कायम किए, और हैनावर ये भी है कि ऐलान में ऊंटनी के दूध के फरोख्त सेंटर्स मुमलिकत के हर शहर में कायम किए गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు.
ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా అజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।